सूखे का मौसम जंगल में आ चुका था। सब पक्षी परिंदे बहुत ही परेशान थे। जंगल में से खाने पीने की भी कमी होने लगी थी और हर तरफ सूखा पड़ चुका था। सब पक्षी परिंदे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस गर्मी को लेके, क्योंकि जंगल में बारिश भी नहीं हो रही थी और खाने पीने की कमी भी काफ़ी हो चुकी थी। और उसी जंगल में समझदार मुनमुन चिड़िया भी रहा करती थी। अरे पक्षियों, देखो ना, जंगल में हर तरफ सूखा पड़ चुका है। खाने पीने की कमी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। हम तो बहुत ही परेशान हैं गर्मी को लेकर, और खाने पीने की भी कमी हो चुकी है जंगल में। अब हम क्या करें, किससे मदद मांगें? जंगल में बारिश भी नहीं हो रही। सुना है कि जंगल में काफी महीनों के बाद ही बारिश होगी। अब हम इस गर्मी में क्या करें? और खाने पीने की भी कमी हो चुकी है, जिससे हम मर भी सकते हैं। पक्षियों, मुनमुन चिड़िया ऐसा कहती है और सब पक्षी बहुत ही ज्यादा मुनमुन की बात को गौर से सुनते हैं। और फिर चांदी चिड़िया जवाब देती है, अरे हाँ हाँ मुनमुन बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जंगल में हर तरफ सूखा पड़ चुका है। कहते हैं कि बारिश भी नहीं होगी। और लाडो चिड़िया बता रही थी कि पहाड़ी इलाकों में कुछ बादल हैं, उनको अगर बोले बारिश का तो वो बारिश कर सकते हैं। मुनमुन बहन, तुम ही जाओ उस लाडो चिड़िया के पास। कहते हैं कि वो बहुत ही समझदार और नेक दिल की हैं। कहते हैं कि सब पक्षियों की वो मदद भी करती हैं। आप ऐसा करें मुनमुन, उसके पास जाएं और उसे कहें कि जो पहाड़ी इलाकों में बादल रहते हैं, उन बादलों को बोलें कि हमारे जंगल में बारिश कर दें। ऐसे ही चांदी चिड़िया अपनी सारी बात मुनमुन को बताती है और मुनमुन चांदी की बात समझ जाती है। और फिर कौवा लाडो चिड़िया के पास जाता है। अरे लाडो बहन, सुना है कि आप उन बादलों को जानते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। आप ऐसा करें कि उन बादलों को बोलें कि आकर जंगल में बारिश कर दें। जंगल में तो लाडो चिड़िया हर तरफ सूखा पड़ चुका है। खाने की कमी काफी हो चुकी है। सब पक्षी परिंदे भूख से मर रहे हैं। लाडो चिड़िया, अब आप ही जाएं उस बादल के पास और उसे कहें कि हमारे जंगल बारिश कर दे। कौवा लाडो चिड़िया को अपनी सारी बात बताता है और फिर लाडो चिड़िया जवाब देती है, ठीक है कौवे बाई, जैसा आप कहते हैं। मैं उन बादलों के पास जाने वाली थी और आप भी आ गए हैं। वो बादल बहुत ही अच्छा बादल है। एक दफा मैंने उसकी मदद की थी और वो मेरी मदद कर देता है। मैं जब भी उससे बोलती हूँ वो मेरी बात जरूर मानता है और मैं उससे बोलूँगी। शुक्रिया लाडो चिड़िया, मुझे पता था कि तुम हमारी मदद जरूर ही करोगी। ऐसे ही लाडो चिड़िया बादल के पास जाने के लिए मान जाती है। अरे चील बहन, अब हमारे जंगल में बारिश होने वाली है। आप ऐसा करें कि मुझे कुछ गंदम के दाने दे दे। मैं गंदम के बीज बो लेती हूँ और आपको वो गंदम के बीज में डबल वापस कर दूंगी, और जंगल में सब पक्षियों को खाने पीने की कमी पूरी हो जाएगी। लाडो चिड़िया जा रही है बादल भाई के पास। आप ऐसा करें चील बहन, मुझे कुछ गंदम के दाने दे दे और मैं गंदम की फसल बो देती हूँ, और सब पक्षियों को बहुत ही आसानी से गंदम के दाने मिल जाएंगे। और चील बहन, आपका भी एहसान हम पे हो जाएगा। जैसे लाडो चिड़िया
ہم سب پکشیوں پر احسان کر رہی ہیں۔ آپ ایسا کریں چیل بہن کہ مجھے کچھ گندم کے دانے کرپیا کر کے دے دیں۔ من چڑیا چیل سے ایسے کہتی ہے اور چیل دانے دینے کے لیے مان جاتی ہے۔ ارے ٹھیک ہے چڑیا، تم دانے لے جاؤ اور میرے دانے مجھے وقت پہ واپس کر دینا۔ اگر تم نے میرے دانے وقت پہ واپس نہ کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا، میں جتنی اچھی ہوں اتنی ہی بری ہوں۔ اگر میری کوئی چیز واپس نہ دیں تو میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں۔ چیل ایسا کہتی ہے اور پھر چیل چڑیا کو کچھ گندم کے دانے دے دیتی ہے بونے کے لیے اور چڑیا وہ دانے لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر من چڑیا وہ گندم کی فصل بو دیتی ہے اور چڑیا پھر وہ فصل بو کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ارے آؤ آؤ لاڈو چڑیا، میری طرف آج کیسے آنا ہوا کافی دنوں کے بعد؟ آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ لاڈو چڑیا کئی ہی مہینے گزر گئے، کبھی چکر نہیں لگایا۔ پتہ نہیں لاڈو چڑیا کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، اور آج دیکھو تم خود آ گئی، کیا کام ہے؟ ارے بادل بھائی، ہمارے جنگل میں کافی کمی ہو چکی ہے بارش کی، سب پکشی پرندے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے جنگل میں چلیں اور ہمارے جنگل میں خوب بارش کریں۔ ارے لاڈو چڑیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ میں آج ہی تمہارے جنگل جا کر ڈھیر ساری بارش کرتا ہوں اور تمہارے جنگل کو خوب ہرا بھرا کرتا ہوں۔ جی بادل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات مانی اور ہمارے جنگل میں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایسے ہی بادل راضی ہو جاتا ہے بارش کے لیے اور پھر سب بادل مل کر چڑیا کے جنگل میں خوب ساری بارش کرتے ہیں اور جو کھانے پینے کی کمی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہے اور جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی بھر جاتا ہے اور ہر طرف جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اور من کی بوئی ہوئی فصل بہت ہی زیادہ نکل آتی ہے، جس کو دیکھ کر من بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور پھر من چڑیا وہ جو گندم کے دانے اس نے ادھار لیے تھے چیل سے، وہ اس کو اس کے ادھار واپس کر آتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو کوئی ہماری بھی مدد ضرور کرے گا، جیسے اس لاڈو چڑیا نے من کی اور سب پکشیوں کی مدد کی اور سب پکشیوں نے اس کو بہت ہی زیادہ دعائیں دی اور لاڈو چڑیا نے یہ سب کچھ کر کر سب پکشیوں کے اوپر بہت ہی زیادہ احسان کیا۔ اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔